Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barodaroни qandom, zinda va sarbuland boshin. Imroz xostum як навор кун. Меган бобо мен бiri навор накини. Ти навор накини намеша. Не намешава. Бояд доказать кунам, бояд дарди дил ма гап занам. Я тадияш мега ки фақат ту спорид мекунӣ. Фақат спорид мекунӣ. Охи гапҳои номаъқул меган, гапҳое ки нисбати ман гапҳои туҳмат мезананд. Нисбати ман яго гапҳое меган ки аслан ман да ӯ гап, да ӯ кор дахл надорам. Яне ки меган ки ту ҳаромхӯр. Чӣ ҳаромхӯрда бошам? Доказать ки факту ҳуҷҷат ҳаромхӯр. Меган ки ана дар истарт мега ту моро мара сӯзондӣ. Охи бародар, коротка гап мезанам ки истарт пул дар кисаи ту боша. ӯ пул чизе нест ки ба гуфти я бобо ту барӣ дар истарт бимониш. Вай ҷаҳвари ӯ бозию ҷаҳвари ӯ корубор дар ту буд, пули муфта ёфта хӯрдан дар ту буд, ту хести ту бобота ай куҷо мепурсӣ? Падари хита намепурсӣ? Пулота валлои қасам ай падарат ба ҷо мекунӣ, ту ба гуфти ман ки гуноҳ дар гардани ман мебандӣ? Охи чхеле марда гӯри. Чхеле охи дилит намеша падарта пулта бути ба ҷо мекунӣ, қакша мети, қакша мемунӣ, ё ки ай завҷаи меҳрубонат ба ҷо мекунӣ пулота. Дурӯғ мегӯ. бо чӣ дар гардани ман мебандӣ истарта? Хай мара бурдан як бобои бесавод фуребам карда. Меган дарси тарбиявӣ. Чӣ тарбиявӣ? Тарбиявие ки бобо нахонд ба ҳамин мушкилиҳо рӯбарӯ шид. Бобо нахонд ба ҳамин мушкилиҳо рӯбарӯ шид. Шумо бихонед, ҷавоно бихонед ки ба ин мушкилиҳо рӯбарӯ нашед. Ман бесавод барои ҳамин хеле шид. Не ки ман пастию баландиҳои зиндагиро дорам, гардан наметавонам намехел. ранги я бародар гуфт ки тамом битениш дар прокуратура битениш пулота мегирам. Ақл дори ё ки пула ман додамат ки прокуратура мере даъво мекунӣ. тобаи чӯ таҳмат меги хелвай мекунед? охи ҳамамонам хе сӯхтем, бир рафтем фуребам кардан мара. Фуреб кардан. пул мул нест. ин тоҷикистонам дар питерам дар москва пул мул ай куҷо мегирӣ охи? бира ҳамул боҷа бира мегӯяд девонаӣ. ӯ пул чизе нест ки ба гуфти бобо бигирӣ вайш кунӣ. бари битиш. хо манам фуреб кардан охи. дарси тарбиявӣ ки бихонен. бихонен ба ҳамеди чӣ нашен, бихонен ақл ёдин ба ақл шен. мана камақл мегӯян ки ранги бобо нашен. пешпой мехӯре. бихонен. ҳам илми дунёӣ бихонен, ҳам ӯ дунёӣ. қуръонам дарс бихонен. бародарони қандум, дар шабакаҳои интернетӣ як чӣ биромада оиди гӯштини бобои қанд. шабакаҳои интернетӣ пурай. ҳукми бобои қанда бировардан. эълонш кардан. ту кӣ? ту медонӣ ту гуноҳи азим кардай. ту дар масҷид гӯштин гирифтаи, ту гуноҳи азим карда, мо дилмон айти хунук шид, мо дигар тира эътироф намекунем. ту як тоба кам худо чун прамо раи дузахта будан направление туғрӣ кардан ки тамом мо ҳукмша бировардем. номақл кардӣ. агар ҳами гӯштини боборо ку гӯштини ҳабиб нурмагомедов ва гӯштини конор макгрегор ҳамин қад мисол рекламаш накардем. конор хати агар мо гӯштин мегирифтем иқа рекламаш намекардем. конорам кия ёхи? конорам кия? ам конор хатирам ма гӯштин мегирам. конор хатирам гапзанин мемонам конора. як гапҳое мегӯян ки пас назанед миллати худа. бобои худтоно пас назанед. дар чеҳраи ман бобои тоҷика мебинам дар ютуб. фаҳмидӣ? чӣ пас мезанед? ин бобои бесавод. хай албатта ҳастанд шерои наре ки мисол гап мезананд. мисол ҳоҷи мирзо акаев, ҷешони нуруддинҷон, мисол мавлаи бохтарӣ, мисол дигаро ҳама дар шабакаҳои интернетӣ ҳастай ку. мулло абдураҳим. хи ман намедонам шумо чӣ пас мезанед. чӣ пас? манам айхтонам охи бегона нестам. баъд нигаҳ менам фақат тоҷики худам пас мезанам мара. ягон миллати дига пас намезана. ягон чиз дига пас намезана. фақат миллати худам пас мезана. чӣ хел барои пас задани ман ягон фоида мегирем? барои гӯштини мачит, гӯштини мачити сафонова, мачити проспект мирай ку, ай мачити проспект мир, ман чандин бор рафтам қати бобоҷон наштудаш 300 километр ай. ҳамон мачит. алҳамдулиллоҳ мачит сохта ба истифода дода шудагӣ. уҷа 5 вақт намози ҷамъа рафтаист. ай куҷое ки ман медонам.
نه که چی گفتنی هستم این مچید همشه کی ساختم همشه بسیارتر فکر میکنم 80-90% تاجیکی سربلند مهاجر رو ساختگیم ای تاجیکستان هم سرمایه خودشون رساندگیان در اون مچید گوش کنین نکن سرمایه خودشون رساندگی و در اینجا من فکر میکنم فکر شخصی خودم که دو شهرمردی وطن که انم دو شهرمردی وطن یکی بابا جان 88 یکی بابا ایدیبک سهم اینها بنیهایت بزرگه سهم بابا ایدیبک سهم بابا جان 88 الحمدلله یک نفهمیشید الحمدلله یا حل شدن هر دوش دوست هم برادرن چون هر دوش شهرمردی وطنن درباره کار و بار و فعالیت مهاجرا و تاجیکا گپ سخن میگم احسن با این شهرمردی وطن یکی بابا ایدیبک بختری دیگه بابا جان 88 اب بنده چی یک مسافدی کم عقل میگه نه خلاص میگه من قبول دارم خیلی عقل بسیار داره مرا عقل کم داده با چیکار میکنی و تنها میکنی مرا یکی مسافد پشت در لبی گور خیلی ایره من قبول دارم نه که ترامپ قبول کی پای ترامپ برادر در لبی گور چندی تا مردن نوبتی من مجده دارم انتظارم پویسکا آمده گیا انتظارم نه که نگه منی که ترا ابلا و گیری بود پیش ما خیلی نه تنها نکنی چون میکنی چون کمی ترقبه میرسه و بنده چیکار کرد در اونجا رفت مرم با چشم خودم دیدم و مرم انشالله با امر خدا حصه خدمت گذاشتگیم فقط یک اپیزود میبرم که در اونجا وقتی که ماچیتا بس سپوریدن میشه مثال مسپوریده ماچیتا در اونجا من فقط تلاش میکردم اینترست حیران میشن مردم که این بابا کیه میگن بلاگر میگن روش بلاگر شده تمبولی با روسی را سوز نمیدونم روسی را چلاپالا قطعا مفتی پراسپک می چند مفتی دوره بولو مچیتو دا مفتیش هست همین خسپورت کردم که میخنده میگه فهمیده میگه طرف فهمیده ما گفتم من فقط تلاش دائمی کار کردم همین ملایما همین مچید خطیب همین مچید کی شوا یک توجیک شوا برای که بسیار میگفتن که توجیک شوا ما خیر میکنیم در روی الله میکنیم خیر در روی الله نیک یک ننگ ناموسی سول موایده توجیک هست که ما مهنت که مهاجر میخوان که مفتیش اما خطیبش توجیک شوا ما فقط پوفیشوری برای همین خطیبش توجیک شوا و میگه باشه توجیک قبول ما قبول میکنیم یک شرط میگم خیلی شرط همین که میگه همون توجیک میگه مدرسه اسلامی روسیه را خواندگی باشه گراجدانین روسیه باشه پیشنهاد کنه ما همون را مفتی میمونیم خطیب میمونیم در اونجا مفتی گفته است مفتی خطی اینم خیلی گپ زده است مفتی خطی اینم خیلی گپ زده است شاهدی بابا جان 88 دا گفت پاچتنی گوست گفت بابا حاجی محمد گفت یا پنیمای خیلی ما گپ زدم چی طرز گپ زدم فهموندمش اینم میره بگفت بیاره خیلی اونجا در کار باری مچید رفته است بود در اونجا وقتی که میان جمع میشن اونجا یک قاری احمد خدا نگهبان شوه همین خیلی قرائت میکنه که همین مچید قرائتی باید که خاموش میستن خیلی یکون پشه وینگس کنه میکنه نگه همه خاموش های آواز شیرین داره قاری احمد بعد وای گراجدانین روسیه نیست اونجا خوندگی نیست میگه اینمی دو چیز باشه اینمی میگه تمام گرفتن خیلی دیگر موندن گفتن که بیام ماچیتا دعوت کنیم یک داغستانی را موندن گفتن وقتی که با همونجا گفتن که گوش کنه نه بچه وقتی که گفت هیچ که نیست کو یکم مبلودت میگم بخیزه بخونه همی کارباری همی مچیده همی نه که قانونی مگر هم یک کسی بگن که گراجدان روسیه باشه در اینجا مدرسه خونده باشه ای چی میگن بیزار جون کردین ای چی تون بگو میخواه اوخی هر یک توجیکی ما نه که چچنو و داغستانی کو دوستان که آنم خیلی توجیکی ما چی بلوتون شده یا بابا رو دیدن میتونه درم یوتیوب این قدر پس میزنه مرا پس بابای خطا پس میزنی او داغستانی نمیگه که بابای که های بگه توجیکی های بابای یه پس نزنین میگو مرا خواه
Умара ченем ақлым чен донишим ам хе ваим кинет ба чидар ко даш нома хақорат чидар кадар яки қарме ҷону маргит кана мегум бад чи хелмеш вохи уна ге пас назани камитаро хубу навсе ношуди ам ко вохи чико кин ма ҳами қадорум ҳами қамедону хобат хай мачит хашит зават кардем хай коро факт то что ки мачита сохтан додам бозам такрор мекунам ман ду шермарди ватан анамида бобои дибек бобоҷон 88 идибек бухтари саҳмиё бениҳоят бузургай саҳмшун бениҳоят бузург агар бифаҳмед кор кардан ҳар спорт кардан чӣ кор кардан накардан мачита споридан ҳар ду шиса ёз худо аҷр савоб ша ба иду шермарди ватан бита фаҳмиди хуб аки иҷа як кори чиши як кори бесаводӣ мисол беақлӣ ман мегем бобо беақлай ку шумо ҳукма ку аллоҳи пок мебурад ки биштия ки дузахтия не ки ҳамун як каса ман кира гуфтам ки биштия шумо бахилен шумо ҳами ту камитари қабеҳ менависи дашнома риша ҳақорат мекунӣ ку худо ҳидоятат кунад худо бишт бирад ман ҳами хеле мехоҳам фаҳмиди ай дузахтӣ биштӣ бигӯй хуб нестай ай пас задан я васф кунӣ хуб нестай ай забон заҳру гапои қабеҳ буромада шакар қанд набот буроя хуб нестай ман ина гап задистам сухан кестам хоб оиди гӯштини бобои қанд ва конор макгрегор дар мачити сафонова ай бира намедонем шумо ай бира намедонем ҳукм бировардем ҳукма хая ки бирора мисол қозиёту муфтиёту мисол олимои дин бироя ку бирора хай майли шумо шумо ака камитариятон қати ҳукми боборо бировардем ки дар мачит гӯштин гирифтӣ е бало бизанад гӯштин биё навор баланди бад шид давоми видеора гӯштини бобои қанд бо конор макгрегор дар мачити сафоновара интизор шен ролик зиёди бачи зиндаву сарбуланд бошед